Mo ni guys, nahitabo sa mong lakaw guys, no nakasinabot mi guys, nga manglaag mi. Unya mangadto mi dito sa busay guys, adto mi dito sa sapa. Dili mi siya maingon guys nga dako kay nga busay no, pero tin-aw kayo siya. Og nagid siya makaliguan yun nga napoy tagahawak guys. Mo na nakasinabot mi guys, na nagdalag bugas, na nagdala og kaldero, nagdala og tubig, na nagdala og soft drinks, og na nagdala og mga chichirya guys, og napagi saging guys. Unya guys, nakasinabot man mi guys nga magkilaw mi guys, nagdala mig isda guys, tamban. Na nagkilis, na naglimpyo sa isda, na naglimpyo sa pipino ug sa mga lamas. Samtang ako guys, gikan ko diha ng haling guys. Nahuman ako haling guys, nagbidyo-video ko, kaming duha ni Mark ang naghaling. Si Mark ang nangahoy, ako ang naghaling guys. Umo na ang mga panghitabo guys no. Ang duha pod guys na busy pod og kilis sa bugas guys, dugay kay nakakilis guys no. Pura nagtunog luto. Kani pod akong ma'am pod guys, na mo po na-assign sa paglimpyo sa isda guys no, kay hawag yung limpyo isda. Oh, samtang no, na busy sila guys, kay nahuman ako haling guys. Nabidyo-video po ko diri sa maliguanan guys, grabe katinaw ang tubig guys. Tinaw kayo guys, oh. Wala gid kay makita nga lubog guys, oh tanaw ang tubig, pertig yung tinawa guys. O, tanawa ninyo guys. Nindot kayo guys. Pwede mo muanhid rin guys. Pwede mo muanhid rin maligo guys. Mag-picnic mo guys. Dalahon ninyong mga pamilya o mga barkada o mga parente. Diri mo guys oh. Tanawa ang gibuhat ni ma'am guys oh. Naglimpyo siya isda guys para magkilaw mi guys. Tanawa guys sila guys oh. Nahumanas lag kilis guys, kitak-ang na nila ang kanon dito sa kanggialingan guys. Samtang si Mark pod guys, ang tigpaypay dito, tigbantay pod guys. Kaya ako guys, nabisi pod ko sa akuan guys. Nabisi po ko sa pag video sa tubig guys, kaya ganahan kay ko nagtanaw sa tubig katinaw guys no. Pero yung tinawa guys, samtang akong asawa dito guys oh, tuara guys oh, busy kay guys. Mo na guys no, nahuman akong video guys oh. Tuara pod ang duha guys na busy pod guys. Ako ana guys nakahuna-huna ako guys nga mutabang ko og haling guys. Kay wala naman musiga among gihalingan guys. Ako ang nipuli guys, ako ang po ang nipaypay guys. Ako ang gihuyop-huyop pag mayo guys. Tanawa guys oh, oo. Kamot ra gid ako gigamit guys kay similapad man tag kamot guys no. Akong gihuyop guys kay kusog man kay ko mubuga og hangin guys. Tanawa oh. O ni kusog gyud ang siga. Oh. Ni pusing pagid ko guys oh. Pagkaluto sa mong kanon guys oh. Saging na pud among gipuli guys kay naluto naman kanon. Oh, napagid mi soft drinks guys. Kani among soft drinks guys so among gibutang dia sa tubig guys para mabugnaw guys kay ang tubig dia guys bugnaw jud kayo ang tubig guys. Mura gid siya ice water. Samtang nagtanaw ko sa tubig guys sa katinaw sa tubig guys oh nindot jud kayo guys. Pagka makakanya gyud sa tubig oh. Tanawa ninyo guys. Linaw kayo ang tubig guys. Limpyo kayong palibot guys. Sagbot ay mo makita og mga kawayan ra gid guys og mga dagkong punuan sa kahoy. Oh, kami ra gid diri guys walay taong laing na sagol guys. O tanawa guys oh. Karon guys naluto na mo kanon guys og nahuman nagprepare nga among kinilaw guys no. Andam na mo kaon guys ang tanan guys oh naghatag ng plato ang akong ma'am guys. Samtang ako guys na busy kog video guys oh. Samtang sila pod guys nag-andam sa pagkaon guys nga maghuka sila mga plato guys. Nagsige na hinuon sila hisgot sa mga diet guys. Dili lagi sila magpalabi og kaon tungod kay lami kayong ana mo guys makagana gid ang kinilaw guys. Naghisgot na gid hinuon sila silang mga diet nila. Pero walay diet karong orasa guys kay ang tanan guys gigutom kay wala pa na niudto guys. Unya ang oras alauna na. Ako guys pusing-pusing ko pero akong tiyan nagkutoy na guys kay gigutom na gid ko. Kakauno na pud ko guys. Kakamraso na kay kus kinilaw guys. Napangita mi og sili kay wala mi kadala og sili mga guys no. Lami kayo among sutan guys oh. Tanawa mga guys oh. Kung kamo na mga barkada mga guys, mga higala parente igsuon o gusto mo maligo diri lugar perting ninduta tungod kay peaceful kayo mga guys no. Pero dili lang gyud diri magkatag-katag og mga silupin sama sa mga basura mga guys no kay bawal gyud ni diri. Ginabawal gyud diri mga guys. Unya dili pud magpataka og haling diri sa dapli kay basig masunog ni mga palibot diri nga nindot kayo bawal gid kayo diri magsunog-sunog mga guys. Kung magsunog manggaling mo diri magluto mga guys no. Pag human ninyo palunga gid ninyo sabligi gid ninyo tubig. O tanawa mga guys oh nangaon na gid mi mga guys. Simi gutom na gid mga guys no. Oh. Tanawa mga guys, ako mga guys na busy pa kog video kay lisod man pug mutapok ko diha mga guys magdinuotay na mi diha. Daghan kayo mi. O mga guys no. Lisod kayo mga guys o magduot mi diha basi mga yabon hinon na musutan og kanon. O mga guys, mga pahinomdom na gid mga guys no kung moanhi maning lugar ni bawal gid diri bawal gid diri magbilin og mga basura, mga lata, mga uban pa mga klase sa mga hugaw no. Bawal gid diri mga guys. Dapat paglakaw nimo mga guys kun unsa ka limpyo, dapat mas limpyo pa gid mga guys. Kay bawal lang gid diri dili na gid pasudlon diri og makit-an mo diri maghugaw-hugaw. Og mao lang to mga guys no. Maayong adlaw. Salamat sa pagtan-aw. Support lang ka Uncle Ferds.